औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में आदम वेलफेयर ट्रस्ट के सैयद अदनान हसन सामी साहब को ज़हमत दी है। इन्हें आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये अपने दो जवासाल साहबजादों के साथ इंसानी खिदमत कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। अदनान साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे स्टूडियो में सैयद ताहा हसन सामी। आप प्रेसिडेंट हैं आदम वेलफेयर ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद याया हसन सामी, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये ख्याल आया कि घर से ही इब्तिदा की जाए किसी अच्छे और नेक काम की? बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। 1990 में कुरान फहमी का बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हुआ, शौक़ हुआ, तो हमने एक तंजीम बनाई। उस ज़माने में मैट्रिक का ज़माना था, ये मैट्रिक इंटर का ज़माना था। तो दोस्तों ने मिल के बैनुल-अक़वामी इदारा बराए तजवीज़ुल कुरान कायम किया और लोगों को कुरान की तरफ राग़िब किया कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए। बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा कुरान को ज़रूर हर इंसान तर्जुमे के साथ पढ़े। दुरुस्त। ये सिलसिला हमारा चलता रहा। डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब हमारे उस्ताद थे, उनकी रहनुमाई में हम लोग आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि फिर हबीब भाई ने हमें हमारी रहनुमाई की। उनका कुरान जो है वो वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है और अपने क़ुर्ब जवार में अपने लोगों का ख्याल रखना हमें चाहिए। तो हमने स्टार्ट लिया था शादियाँ करवाने से, यानी हम लोग हर साल अपने पास से पैसे जमा करते थे और हर साल 2, 4, 5 बच्चियों की हम शादियाँ करवाते थे। ये सिलसिला बढ़ता रहा, यहाँ तक कि बालाकोट का ज़लज़ला आया। बालाकोट में जो बहुत 95 2007 नहीं 2005-6 का वाक़या है, 2005 सही नहीं। तो उसमें जब हमने वहाँ तक हमने जब मदद करनी चाहिए तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त हमें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि एक बाकायदा ट्रस्ट होना चाहिए या कोई इदारा होना चाहिए जिसके तहत जिस प्लेटफॉर्म से हम काम कर सकें। अदर देन इंडिविजुअल आप समझते थे कि उस वक्त आपको ये इदराक हुआ कि कोई तंजीम बनाई जाए, होनी चाहिए, अदरवाइज हम अकेला इंफ्राइज पे तो काम 1990 से कर रहे थे। ठीक है। तो फिर हमने दोस्तों ने सबने मिलकर के एक आदम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इदारा बनाया और उसके तहत भी हमने बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। आदम नाम रखने की कोई खास वजह? इसकी बुनियादी वजह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आदम की औलाद, क्योंकि ये भी हमें कुरान से ही मिला कि हम सब आदम की औलाद हैं, बिला रंग और नस्ल, बिला मजहब व मिल्लत। यानी आदम की औलाद, जो कोई भी आदम की औलाद कहीं पे भी दुख तकलीफ में होगी वहां मदद के लिए पहुंचेंगे, बिला रंग नस्ल जबान मजहब। बिल्कुल, मतलब आदम की औलाद के होने के नाते जहाँ ठीक है। कहीं किसी को हेल्प की जरूरत होगी वहां मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस बेस पे हमने काम शुरू किया और अल्लाह ताला का फजल करम से जारी हो सारी है। और इस दौरान क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो आदम वेलफेयर ने किए? और ज़्यादा मतलब देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा एक अजीब व गरीब अंदाज में शादी वाला मामला रहा था, स्टार्ट लिया था, वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है ना। यानी इस वक्त कंडीशन ये है कि हर महीने हम 2-3 शादियाँ करवाते हैं लाजमी। गरीब गुरबा लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम जो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा हम पूरी शादी का अरेंज करते हैं, लेकिन जो हो सकता है, जिसकी जो डिमांड होती है, जो ज़रूरत होती है, हम वो ज़रूरत फिल करने की कोशिश करते हैं कि हम पूरी कर दें। उसके अलावा फिर उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो राशन की तकसीम का है। पहले हम सिर्फ ये रमज़ान में काम किया करते थे कि रमज़ान मुबारक में जितना हो सकता था हम 200, 250, 300 फैमिलीज़ को राशन कंटिन्यू फ्राहम करते थे। वो सिलसिला बहुत बड़ा। तो अब हमने जो ऐसे फैमिली थी जिनमें कोई कमाने वाला नहीं, एक बेवा औरत है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो हमने उनकी तालीम की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उनको तालीमी मैदान में जो भी उनकी ज़रूरियात होती थी वो हम पूरी करते हैं। अब भी मतलब माशाल्लाह सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे वो स्कूल की फ़ीस जमा करानी हो या कोई किताब कॉपी की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की स्टेशनरी की ज़रूरत हो, हम प्रोवाइड करते हैं ना। और ये मतलब जो प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं, जो काम आप बता रहे हैं, ये बगैर फंडिंग के तो मुमकिन नहीं है। जी 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी की सारी फंडिंग स्टार्टिंग में तो हम सब दोस्त मिलकर करते थे, जो हम लोग जिन लोग ने हमने सब में स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हमने जब फंडिंग शुरू की तो इसमें भी आप यकीन करें कि मेरे पास कोई आउट ऑफ कोई सोर्स नहीं है जहाँ से मैं अरेंज करूँ। मेरे पेशेंट्स हैं, सारे मेरे मरीज़ हैं। जो MBBS डॉक्टर? मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक है, सुबह शाम दोनों टाइम क्लिनिक करता हूँ। तो मेरे जो पेशेंट्स हैं उन्हीं को मैं मैसेज करता हूँ और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं से इतना मिल जाता है कि मैं उस काम को कर लेता हूँ। इन नौजवानों को साथ लेके चलने की खास वजह? मेरे बाद इंशाल्लाह इन्हीं को इस काम को संभालना है। और जो बहुत शुरू से जब ये छोटे छोटे थे तो मेरी एक्टिविटीज़ होती थी तो ये लोग मेरे साथ जाया करते थे ना। राशन बांटने जा रहा हूँ तो ये मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो मैं इनको भी लगा दिया करता था काम पे ना, उठा के लाओ, ला के मुझे देते थे, मैं आगे लोगों को बांटता था। तो बस ये उस ज़माने से ऐसे मेरे साथ लगे कि
اب باقاعدہ تنظیم میں شامل کر لیا چلیں ہے ان کو انہیں سے میں نے نا۔ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ میں اس وقت اقرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، بیچلرس کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس میں، اور میرا اپنا ای کامرس کا بزنس وغیرہ ہے۔ ویری گڈ۔ ای کامرس کا جو بزنس ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا کیا کرتے ہو؟ اس کے اندر امیزون، والمارٹ، یہ سارے جتنے بھی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں اس پہ سیلنگ وغیرہ۔ اچھا، گڈ، ویری گڈ۔ تو یہ والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو ویلفیئر کا کام ہے، تو یہ کوئی والد صاحب کا ڈنڈا ہے یا کوئی جین میں تھا کچھ کرنے ایک کا؟ جین میں کہہ لیں بالکل، کیونکہ بچپن سے ہی بابا کو دیکھا ہے کہ مدد کرنا، کسی کو لائک انکار نہیں، کوئی بھی آئے کس بھی حال میں ہو ہمیشہ مدد کرنا، تو بس ایک فطری کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ فادر سے ایک دم آئی ہے یہ چیز، تو بس یہی۔ اور یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جوائنٹ سیکریٹری ہیں آدم ویلفیئر ٹرسٹ کے، آپ کا کیا ہے ابھی پڑھنے کا حوالہ کیا ہے؟ میں ابھی بس ریسنٹلی اے لیولس کر کے پرائیویٹلی کیا ہے میں نے۔ اے لیولس کے بعد میرا ارادہ ہے سی اے کرنے کا۔ سی اے کرنے کا ارادہ ہے؟ ایڈمیشن لے چکے ہیں آپ؟ ارادہ نہیں ہے، کر رہا ہوں۔ سی اے کے لیے داخلہ لے چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیسے گھر کا ماحول دیکھا ہے؟ زبردستی ہے، نہیں زبردستی، کچھ اندر ہے، نہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے؟ مطلب جو صورتحال ہے نا وہ تو سوسائٹی کی بہت خراب ہے، معاشرے میں غربت، مہنگائی، مطلب کمر ٹوٹ گئی ہے عام آدمی کی۔ کہیں فیل ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے تو بہت اصل میں ہم نے بچپن سے ہی صحیح آپ کہیں گے اگر ہم کہ ہم نے دیکھا رمضانوں کے اندر بابا ہمیں لے جایا کرتے، مطلب کلینک کے اندر اگر راشن بانٹ رہے ہیں کچھ ہے اس طرح کا سین، تو بابا ہم لوگ کے ہاتھوں سے کروایا کرتے تھے کام وغیرہ۔ سب بچپن سے ہم لوگ کے دلوں کے اندر بیسیکلی یہ چیز آ گئی کہ مطلب دوسروں کی مدد کرنا بغیر رنگ و نسل دیکھے یا کچھ کیے۔ اور چاہے سردیاں ہوں، سردیوں میں لحاف وغیرہ، گرم کپڑے، یہ سب بانٹنا وغیرہ، تو اس میں بابا ہمیشہ ہم لوگ کو آگے رکھتے تھے۔ اور وہ اتنے سالوں کی عادت سے میں دل میں بات آئی گئی ہے، مطلب اس طرح کہ جس کی نہ آنی تھی اس کے بھی آئی گئی ہے کہ مدد کرنی ہے، اس ٹرسٹ میں کچھ کرنا ہے۔ اس میں ان کی والدہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو ہمیشہ آگے بڑھایا۔ وہ ان کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا، ان کے بغیر تو آپ کا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ساری دیکھیں چیزیں نا صاحب کہ عید کا موقع ہے، بقرعید ہے، بقرعید ہے تو کھالے جمع کر رہے ہیں جناب بیٹھے ہوئے، تو لازم بات ہے عموماً مرد حضرات گھروں میں ہوتے ہیں، عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، یا ہم صبح کے نکلے ہوئے رات کو مغرب کے بعد گھر میں گھس رہے ہیں، تو بیوی کی سپورٹ نہ ہو یا اس کا ساتھ نہ ہو تو آدمی کیسے کر سکتا ہے سب کام؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ سرکاری سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں مطلب کنورٹ ہونی چاہیے، یعنی وایا این جی اوز اچھا کام کر رہی ہیں، وہ این جی اوز جو باقاعدہ ماسز میں اتر کے کام کر رہی ہیں، ان کا کوئی براہ راست تعلق ہوتا ہے سرکار سے؟ سرکار کچھ فنڈنگ کرتی ہے آپ کو؟ نہیں، ہمارا تو کبھی نہ آج تک نہ واسطہ پڑا ہے، نہ ہم نے ٹرائی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ کبھی کوشش ہی نہیں کری، کیونکہ انفرادی طور پہ ہم کام کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ماشاء اللہ سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے خود بھی واقعی اپنے پورے نیٹ ورک کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ کام ہو جائے گا، کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ دیکھیں تو شادیاں بھی چل رہی ہیں، راشن بھی بٹ رہے ہیں، اسکول کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے صاحب کہ بغیر کسی پلاننگ کے، یا بغیر پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ فنڈنگ نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ میں، بینک بیلنس نہیں ہے، اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے، ایک ضرورت مند آتا ہے، سائل آتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ہفتے کے اندر اندر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ارینج کروا دیتا ہے، اور ہم اس کام کو نمٹا دیتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اسی انداز میں ہم لوگ آگے چل رہے ہیں کنٹینیو۔ وہ قرآن کی تو ہر آیت کا ایک پورا کیا کہنا چاہیے حوالہ موجود ہے نا، کہ عملوں کا سارا دار و مدار جب وہ نیتوں پر ہے، جب وہ کوئی بھی یہ نیت لے کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس نیت سے اس کی بات کو سنتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ تو بنتے ہیں راستے۔ میرا اصل میں جو ایکسپیرینس ہے نا وہ یہ کہ جیسے بعض میرے دوست احباب ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی فنڈنگ ہمارے پاس ہے نہیں، اور تم نے حامی بھر لی، جیسے فیملی آئے کہ جی ڈاکٹر صاحب شادی ہے اگلے مہینے ہمارے یہاں، انشاءاللہ ہو جائے گا، دوسرے ایک ساتھ دوسری بھی آ گئی تھی، 4 فیملی ایک ساتھ آ گئی، اب میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ جی انشاءاللہ ہو جائے گا ہو جائے گا۔ اب تو دوست کہتے ہیں یار فنڈنگ ہے نہیں، آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، میں کہا اللہ مالک ہے، اللہ کرانے والا ہے، ان کے نصیب کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کرا دے گا، ہمارا کام صرف لوگوں سے کہنا سننا ہے، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ واقعی کیسے ہوتا ہے، یہ صرف غیبی امداد ہے، اللہ تعالیٰ سب کام کرا دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ طہا، اس وقت یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، جابز نہیں ہیں، سرکار میں تو بالکل ہی نہیں ہیں، اور پھر جو بھی اس وقت مہنگائی کے معاملات ہیں، ایک نفسا نفسی کا دور ہے۔ آپ کی جو ویلفیئر ہے، آپ کا جو ٹرسٹ ہے، اس کے بہاف پر یوتھ کے لیے کچھ پلان ترتیب دیے، کچھ کوئی کام ہو رہا ہے؟
इस वक्त मेरे साथ मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि वॉलंटियर हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं जो कि मेरे साथ वॉलंटियर वर्क करते हैं। मैंने एज सच मेरा खैर एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर वेलफेयर के साथ में लेके चलूंगा, जिसके अंदर जॉब्स हो गई हैं, बहुत सारे जितने भी हमारे बेचारे बेरोजगार जो आईटी के हवाले से इनके जहन में बहुत आइडियाज़ हैं कि किस तरह से लड़कों को इन्वॉल्व करना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, बिल्कुल जो ये अक्सर मुझसे जिक्र करते रहते हैं ना। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप देखें, इस मतलब सिर्फ बच्चों की शादी करा देना हाँ, या राशन दे देना मसले का हल नहीं है। नहीं है। पूरी दुनिया में शायद हमारी ही कौम इंतहाई अदब माजरत शर्मिंदगी के साथ कि हमारे हाथ ऐसे फैले हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जब आप मछली पकड़कर देते रहेंगे, जब तक आप देते रहेंगे जब तक वो खाते रहेंगे। बिल्कुल सही। मछली पकड़ना सिखाने के लिए जरूरी है कि हमारे नौजवान को हुनरमंद किया जाए। इसके लिए मैं आपको बताऊं, बहुत जबरदस्त जो हमने प्रोजेक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर जी रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल वही। हमने औरंगी टाउन में बाकायदा विजिट किया है घरों के, वहाँ ऐसी ऐसी खवातीन पड़ी हैं जो हैंड वर्क की माहिर हैं, जो हाथ से कढ़ाई और इस तरह के बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर काम नहीं है। तो हमने सोचा इन खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए और उनको हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से काम दें, उनसे काम करवाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो इस पर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ के जो लड़के हैं हमारे साथ मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह डेटा तो हमारे पास जमा हो गया है, अब कुछ बस हमें फंडिंग की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद पर हम कोई जगह अरेंज कर सकें और उनको वहाँ पे रख के काम का आगाज़ कर सकें। और सरकार के बहुत सारे इदारे होते हैं जो खाली होते हैं, जहाँ से बात की जा सकती है, उनसे कहा जा सकता है। वो मतलब जो सरकारी स्कूल हैं, कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज बंद पड़ी हुई हैं, डिस्पेंसरीज बंद पड़ी हुई हैं। सरकारी स्कूल पे ज़्यादा है। वाइफ जो हैं वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, वो कह रही है कि एक जैसे आजकल चल रहा है एनजीओ वगैरह का स्कूल गोद लेने का सिस्टम, तो हमको एक आध स्कूल लेकर के उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मेरी वाइफ खुद बीकन हाउस में टीचर हैं, पढ़ाती हैं, तो वो चाहती हैं कि हम कोई वेलफेयर की सतह पर यानी कोई गवर्नमेंट का स्कूल लेके, जो आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूलों का जो हाल हुआ है, उसको अगर बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया जाए वहाँ का, तो बेहतरीन वहाँ पे काम हो सकता है एजुकेशन के हवाले से। ठीक है। या किन किन इलाकों में जो है वो आदम वेलफेयर जो है वो मसरूफ़ अमल है, कौन कौन से एरियाज हैं जो आपने टारगेट किए हैं? अभी जो स्टार्टिंग के ना तो हम लोग तो ज़्यादातर नाथबाद वगैरह जो हम लोग का बेसिकली मेन इलाका है, आपकी रिहाइश भी जी, जहाँ नाथबाद पे है। रिहाइश है, बस उस पे था। अभी रिसेंटली हम लोग औरंगी में बहुत ज़्यादा बाबा के साथ फोकस वगैरह थे, और फिर बीच में जब सैलाब आया था अंदरूनी सिंध, तो वहाँ पे भी बाबा, और उस वक्त मेरा छोटा भाई गया था साथ सकरन में। वगैरह में गए थे हम लोग, वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए थे हमने। फ्री मेडिकल कैंप। अंदरूने सिंध की क्या पोजीशन है? अंदरूने सिंध आपके जो विजिट हुए हैं, क्या ना समझते पूछें, हैं ना कि पूछें। कितना काम? बहुत बुरी पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीन पोजीशन। अभी वो आप जाके देख लें ना, तो मैं समझता हूँ शायद 2 दिन तक तो खाना ना खा सकें आप ना। गुर्बत का जो आलम है, जो परेशानी में वहाँ मैंने लोगों को देखा है। मैं तो गया था फ्री मेडिकल कैंप लगाने, दवाएं ववाएँ लेकर के। आप यकीन कीजिए, मेरा मेडिकल कैंप एक पहाड़, एक यानी मिट्टी का टीला था, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था, दोनों तरफ पानी था मेरे, ये सैलाब के ज़माने में। तो लोग अपने बुजुर्गों को कंधों पे बिठा करके वहाँ लेकर के आ रहे थे और दवाएं हम उनको दे रहे थे। फिर हम तो बहुत मतलब वेलफेयर के हवाले से हम और सामान भी लेके गए थे, मच्छरदानियाँ, बहुत सारी नाश्ते का सामान पूरा ट्रक भर के ले गए थे, यानी इस टाइप की चीज़ें, ताकि लोगों को बांट सकें। तो जो वहाँ जो हाल मैंने देखा है ना, उसको मेरे ख्याल में अल्फाज नहीं है, पहनने को कपड़ा तक का नहीं है ना, यानी इतनी फटे पुराने हालों में कि देख के आपका दिल दहल जाए कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। बिल्कुल, मैं असल में खुद भी इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, इस सेंस में कि जिस वक्त ये सैलाब के मुतासरीन कराची आए हैं और यहाँ इनकी अडॉप्टेशन शुरू हुई है, तो मैं दैट टाइम आई वाज प्रोग्राम डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो आर्ट्स काउंसिल ने भी अडॉप्ट किया और लोगों को फिर स्कूल उसमें रखा गया, हज़ारों की तादाद में आए। तो मैं वो सारा मामला लुक आफ्टर करता रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि वहाँ से जो लोग आए थे वो बहुत बेसरो सामानी के आलम में थे और वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। अंदरूने सिंध और क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके इन फ्यूचर? फ़िलहाल तो अभी कोई नहीं, लेकिन अभी सकरन में ही हमारे एक मौलाना साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने हमसे रब्ता किया था कि वहाँ पानी के हवाले से वो चाह रहे थे कि जैसे कुएँ वगैरह खुदवाने का। तो हमने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह हम आएंगे और जो भी है विज़िट करके इस हवाले से काम करेंगे। जहाँ कुएँ की ज़रूरत होगी कुएँ लगवा देंगे। वो हैंड पम्प का भी उन्होंने कोई जिक्र किया है कि अगर लगवा दें तो पानी की किल्लत में काफ़ी मतलब कवर हो सकता है। कैसे कैसे वर्क होता है? आप जब जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ मकामी लोग हमारे साथ होते हैं हमेशा। मकामी उनके लोगों बगैर ही की हम ना तो कुछ कर सकते हैं और ना कोई
मतलब सरकार की तरफ से कोई, सरकार की तरफ तो हमारा कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा है ना। नहीं जैसे ना मैं फिर साहिर भाई हमने कभी शायद राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की, या एक मायूसी कह लें, हमें पता है कि जी हासिल उसूल कुछ नहीं होना है। दस्तक दिए बगैर डॉक्टर साहब हाँ, आप ये बात सही है, लेकिन एक तरह से- अमूमी तौर पर जो वास्ता पड़ा भी है, दोस्तों को भेजा है हमने अपने जब इनको वॉलंटियर्स को, तो अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं ना, ठीक है देखेंगे फिर आइएगा वगैरह वगैरह, तो हमने भी फिर उन पर तकिया नहीं किया, हमने अपना काम बढ़ाते चले गए आगे। डिजिटल दौर आ चुका है ना, अब आप की सारी चीजें आप बैठ के पूरी दुनिया को दस्तक दे सकते हैं। बिल्कुल। आप तो खास तौर पे आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, पूरी यूनाइटेड नेशन से लेकर और भी डोनर एजेंसीज हैं तो जो बहुत फंडिंग भी करती हैं, ख़ास तौर पे हमारे रीजन में चूँकि हालात ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ भी करती हैं, तो उनके साथ कोई लाइजॉन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी के हम लोग मेंबर्स हैं, एसडीजी के जो प्रोग्राम हम लोग के पास SDGs के तहत भी बिल्कुल काम कर रहे हैं। उसका बाकी मेरा यूनिवर्सिटी में भी उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो मैं अपना वेलफेयर को लेके चल रहा हूँ, उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरे साथ ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं नो पॉवर्टी पे, जो सबसे पहला SDGs है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने विजिट किया, औरंगी टाउन विजिट किया था, खंडू कोट विजिट किया था, ये कुछ जगहें थी जहाँ पर हम लोग गए थे, क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हम लोग ने किया है इस दफा। भाई वो गाजी गोट 2 साल पहले मेरा पहला विजिट हुआ था गाजी गोट का, तो वहाँ से कुछ लोग आए थे, मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा वहाँ पे। जब मैं वहाँ गया पहले, तो आप यकीन कीजिए मेरी तो रूह कांप गई थी वहाँ देख के। आप यकीन नहीं कर सकते कि अगर मैं माजरत के साथ ये अल्फाज यूज़ करूँ ना, कि मरीज़ वहाँ मौत के मुंतज़िर बैठे हुए हैं, यानी इंतज़ार कर रहे हैं। यानी डायलिसिस का मरीज़ ना कोई दवा खा रहा है ना कुछ कर रहा है, बिछाने के लिए ज़मीन पे चादर भी नहीं है, गद्दा और तकिया तो दूर की बात है, नंगे फर्श पे पड़ा हुआ है। और इस तरह के सैकड़ों मरीज़ जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं। मैंने फिर वहाँ पे वर्किंग की, मैंने पूरा डेटा जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई तकरीबन 235 250-300 लोग हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम इलाज कर रहे हैं। पूरी दवाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पास से खुद ही। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वेलफेयर का मेरा अपना ज़ाती है कि मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। बच्चों का कहना ये, वैसे इनकी अपनी एक थिंकिंग है कि बाबा हम जो अपना अर्निंग करेंगे उसी से हम लोग इसको ज़्यादा करेंगे। एक तो सेल्फ फंडेड ट्रस्ट हम कह लें, क्योंकि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है तो हम खुद लगाएंगे पैसा। क्या किस तरह दोस्तों के साथ लाइजॉन करते हो, किस तरह उनको मोटिवेट करते हो अपने कामों में शामिल करने के लिए? हम लोग एज सच तो मतलब होती है हम लोग के बीच में डिस्कस अगर हम करें इस तरह से, तो हम लोग प्लान वगैरह बनाते हैं इवेंट्स में जाने से पहले। ऐसा एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मेरा यही काम होता है कि सब लोग के वॉलंटियर सुपरवाइज करना सबको, मतलब नोट डाउन करूँ मैं सारे की पॉइंट्स के, मतलब हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है क्या बेसिकली। जो भी हमने इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किया है तो मैं नोट डाउन करके उससे आने वाले जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर हम ये फीडबैक ले सकें कि मतलब और क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या करनी चाहिए हमें और क्या हमसे रह गया बेसिकली उस इवेंट में करना। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं मजीद जानना चाहूँगा कि कौन कौन से एरियाज इस वक्त कराची में ऐसे हैं जहां आप काम कर रहे हैं और जहां मजीद काम करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? सबसे बड़ा तो साहिर भाई ये औरंगी टाउन का इलाका है। ठीक है। जो ये औरंगी टाउन के 1-2 नंबर शुरू के इलाके नहीं, गादी कोट का इलाका जो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है, वहाँ पानी का मैंने अभी हाल ही में वहाँ पे पानी का क्या लगवाया था, हैंड पंप और ना बोरिंग भी करवाई है। बोरिंग करा के, जो एक तो बोरिंग कराई थी, जो हाइड्रेंट वो पूरा जो मशीनरी लगवाई थी ना, नाम मेरे भी दिमाग से निकल गया। फोटो फिल्टर प्लांट लगवाया था मैंने। फिल्टर प्लांट लगवाया था। वहाँ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि जी ये खर्चा आ रहा है, हमें ज़रूरत है। 6-8 लाख का खर्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अरेंज करके पूरा दिया। वहाँ पे फिल्टर प्लांट लगवाया। उस फिल्टर प्लांट से डेली पूरे इलाके के लोगों को फ्री पानी जाता है ना। अब वो उन्होंने मकामी लोगों ने कहा कि भाई बिजली का बिल है वगैरह वगैरह, तो 10 रुपये पर बोतल, जो यहाँ शहर में हमारे यहाँ 100-80 रुपये की होती है, 10 रुपये फी बोतल ले रहे हैं ताकि वो खर्चा निकाल सकें। उसका हमसे जो प्लांट है ताकि वो चलता रहे ना, उसको चलाना भी तो है ना, हर महीने उसकी जो भी खर्चाते हैं वो पूरे हो सकें। तो उस बुनियाद पे मैंने कहा ठीक है आप कर लो, कोई मसला नहीं है, इतना चलेगा। लेकिन उसमें भी उनको कहा है कि जो ये भी ना दे सके आप मना नहीं करना, बिल्कुल पानी देते रहो बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी वहाँ का सिलसिला चल रहा है और बाकी मेडिकल का भी सिलसिला हमारा चल रहा है। तो इस वक्त अगर मौजूदा इस वक्त हम देखें ना, तो हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है वो औरंगी टाउन का इलाका बना हुआ है। औरंगी टाउन, गाजी कोट उसमें भी खास तौर पे ना, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। कपड़ों की फराहमी होती है, अभी जैसे बकरीद थी तो हमने वक्फ कुर्बानी करवाई थी, तो कुर्बानी भी हमने वहीं करवाई और वहीं पे गोश्त तकसीम किया सारा ना। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा ये मतलब रहा। ईद पर अभी जो मीठी ईद गुजरी है उस पर हमने दूध, सवैयाँ, चांद रात को हम वहाँ पे गए, दूध, सवैयाँ, चीनी ये अलग पूरे पैकेट बना के घर घर जाके हमने दिया। उसके बाद फिर 2-2 किलो गोश्त, 2 किलो चावल
वो अलग से फिर हमने दूसरी विजिट के अंदर वो लड़कों से हमने वॉलंटियर से सप्लाई करवाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को ईदियाँ भी हाँ, वो फिर ईद के तीसरे दिन हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था औरंगी टाउन में। वहाँ जो मकामी लोग थे सारे बच्चे लेकर आ गए थे, कोई 200-250 बच्चे थे, सबको हमने ईदियाँ बांटी ना। लिफाफों में 500 हमने रखे हुए थे, तो बच्चों को 500-500 रुपये सबको ईदी दी। बहुत खुश थे बच्चे ना। अब बड़ा मजा आता है ना, उनकी खुशी देख के ना बड़ा दिल खुश होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी, आपने बताया औरंगी टाउन खास तौर पे आपने फोकस किया है। एक मतलब जो मुहावरतन कहा जाता है, शायद हकीकतन ऐसा ही है कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी थी, अभी आप उसको बतदरीज बेहतर कर रहे हैं। बहुत कुछ करने के लिए वहां मौजूद है, क्योंकि सरकार जैसे तैसे जो भी कुछ कर रही है, हम इस बहस में नहीं जाते। आपने बताया कि बुनियादी आपका, चूंकि खुद आप डॉक्टर हैं, तो ये मेडिकल की जो मामलात हैं ये तो बहुत खराब हुए हैं इन इलाकों के। इस पे थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि कुछ डालें इस पे। मंसूर भाई, जब हम लोग ने वहाँ पे गए थे औरंगी टाउन में, तो बुनियादी तौर पर हम तो वेलफेयर के वाले से गए थे, क्योंकि सर्दियाँ थी तो हम लिहाफ वगैरह तकसीम करने थे, गर्म कपड़े लेके गए थे हम। वहाँ जो मकामी लोग थे हमें घर घर लेके गए, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम मुतमईन हुए कि हम जिनको दे रहे हैं बिल्कुल जायज़ जगह पे जा रहे हैं। घरों में जा जाके हमने उनको दिया, घरों की हालत को देखते हुए दिया। लेकिन वहाँ जब घर घर में जो मरीज़ देखे ना, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मैं रह नहीं गया भी आप ये पेशेंट है, ये पड़ा हुआ है, क्या हो गया इसको हाइड्रोसिफिलिस है जी, सर में पानी भरा हुआ है, बच्चा ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, बेहिस हरकत। तो भाई इसका तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते? नहीं, कहने लगे इलाज तो उसके हम क्लिनिक तक ले जाने के लिए खर्चा नहीं है हमारे पास, रिक्शा कर टैक्सी करके इसको लेके कैसे जाएंगे? अच्छा जी। फिर मैंने जो है उस वक्त, यानी मेरा कहने का मकसद है कि मैं गया था वेलफेयर के कामों के लिए, मेडिकल का मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। फिर तो मैंने जनाब डायरी पकड़ी और फिर जो मैंने घर घर जा जाके मैंने मरीजों के हाल अहवाल पूछने शुरू किए। आप यकीन कीजिए कि 80 लोगों तक मेरी फिगर पहुंच गई। मैंने उन 80 मैंने मकामी जो वहाँ के हमारे वॉलंटियर थे उनसे कहा कि आप लोग आइए और आकर के जो है इन सब की दवाएं लेकर जाएं। मैंने एक एक का प्रिस्क्रिप्शन बनाया, पूरी दवाएं बनाई और वो सब डब्बों में भर के इनको दी कि जाके घर घर जाके एक एक पेशेंट को देकर आओ। 15-15 दिन की मैंने दवा भेजी थी। 15 दिन के बाद दोबारा वो गया, फिर सब लोगों के हाल अहवाल पूछे। आप यकीन करें, मैं हैरान हूँ इस बात से, बहुत ज़बरदस्त आपको बात बता रहा हूँ कि मेरे क्लिनिक में आने वाले मरीजों को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना उन मरीजों को फ़ायदा हुआ। ये रब का अजीब व गरीब कमाल है। खुदा की कसम कि डायलिसिस के मरीज उठ के बैठ गए, जो बिल्कुल यानी जिसको मैंने अभी लफ्ज़ यूज़ किया था मौत के मंतज़र, क्योंकि ना कोई दवा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कैंसर है, पड़े हुए बिस्तर पे। तो ऐसे में कैसे होगा? फालिज के मरीज इतने सारे, सबको दवाएं दी, सब में मूवमेंट पैदा हुई, सब में हरकत पैदा हुई, सब में बेहतरी आई। और उस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के, जो लोगों के तासुरात थे ना, कि लग रहा था कि डॉक्टर नहीं कोई पीर साहब आ गए। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनका वालेहाना जो अंदाज था ना कि बस हर कोई वो हाथ चूमना चाह रहा था, हाथ पकड़ना चाह रहा था, बस मैं सिर्फ बच्चों को प्यार करता, वो आगे बढ़ रहा था तेजी के साथ कि दवाएं देते हैं, कोई वक्त कम था। अच्छा, अब उधर उसके बाद ही फिर मैंने मेडिकल कैंप लगाया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं समझ रहा 100-200 लोग आ जाएंगे, 450 पेशेंट मैंने अकेले देखे। आखिर में यह हाल हो गया था कि इन बच्चों को बिठाया मैंने कि तुम लोग प्रिस्क्रिप्शन बना बना के दो, मैं दवाएं तजवीज़ करता रहूँगा, क्योंकि हाल लिखने में टाइम लगता है ना। टोटल इनके दोस्त भी बैठे हुए थे, 4-5 बंदे बैठ गए जो सिर्फ मरीजों का हाल लिख लिख के पूरी कैफियत पर्चा मुझे दे रहे थे, तो मेरा टाइम बचता था, मैं सिर्फ हाल सुनता था, पढ़ता था और जल्दी से दवा लिख के आगे बढ़ाता था। इस तरह से करके हमने 450 मरीज देखे। हाँ, एक ये उम्र हमने भी गुजारी है ना, तो इस उम्र में तो म्यूजिक अच्छा लगता है, पोइट्री अच्छी लगती है, हंसना बोलना नाचना गाना, ये सारी चीजें छोड़ के ये किन चक्करों में पड़े हो? मतलब वाकई ये अंदर की फीलिंग है या मतलब अंदर की फीलिंग बनी? क्योंकि मुझे शुरू से कभी इस चीज का शौक नहीं हुआ कि पार्टी और ये सब चीजें, ना घर का ऐसा माहौल देखा मैंने। ठीक हो गया। खैर, घर में कभी कोई पाबंदी नहीं, मैं जो भी दोस्तों के साथ पार्टी, जहां भी नाइट आउट जो भी थे किए हैं। हाँ, कबाली नाइट तो बनती है ना, बिल्कुल मिलके करेंगे इंशाल्लाह। एक शौक होता है ना कि नहीं, हर दफा तो बस एक दिल से कह लें कि वेलफेयर के काम हो गया, या अपना बस काम से काम रखने वाली जो एक आदत है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह है कि जिस काम पे फोकस किया हुआ है कि एक वेलफेयर को लेकर चलना है, तो बस उसी पे हम लोग उकताते नहीं हो, रैश नहीं होते हो इतना सारा मॉब देख के, इतने सारा जवान खून होता है। आप किसी वक्त कोई तल्ख कलामी, कोई मतलब कोई जुमला भी दे देता है, कोई तल्ख बात भी करता है, बावजूद इसके कि आप वेलफेयर के लिए गए हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का होता है।
کبھی ایسا کچھ ہوا؟ بہت دفعہ، ہر دفعہ سمجھے رمضان میں تو راشن ڈسٹریبیوشن جب بھی ہوتا تو وہ بس افراتفری مچ جاتی ہے، لوگ بہت بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. ہو یہ جاتی ایک الگ ایک ایشو ہے کہ جس وقت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا تو اتنا زیادہ موپ ہو جاتا ہے، رش ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو ہے نا مس بہیو کرتے ہیں، چھینا جھپٹی اور دھکم پیلم. تو اس میں یہ غصے میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ. تو میں کہتا ہوں بیٹا غصہ نہیں کرو نا، یہ ہے آپ کو اس کو فیس کرنا ہے اور خوش اسلوبی سے فیس کرنا ہے نا. آپ پیار محبت سے بولتے رہو، سمجھاتے رہو، لائنیں لگواتے رہو، آپ کا کام خالی ہے، غصہ نہیں کرنا. تو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یحییٰ میں یا طہا میں کون زیادہ کول ہے؟ یحییٰ زیادہ قبول ہے. یحییٰ کس طرح مینج ہوتا ہے، کیسے کرتے ہو؟ میں بیسیکلی طہا بھی باہر کا جو بھی لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے رہیں گے، مطلب لائن اگر ہو گیا ہے سب تم دوستوں کے ساتھ مل کے نا، میں بابا کے ساتھ اندر ہوں گا، مثلا راشن وغیرہ پیک کروانا جو بھی ہے لوگوں کے ساتھ دینا. تو مطلب میرا زیادہ انٹرفیئر ہوتا ہی نہیں ہے باہر والے کے ساتھ. یہ بھی صحیح کہا انہوں نے، پبلک کو ڈیلنگ کو کرنا پڑتا تھا. پبلک ڈیلنگ آسانی نہیں ہے. میں یہ بات آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، کہاں کہاں یہ احساس ہوا کام کرتے ہوئے یا ویلفیئر کرتے ہوئے یا یہ لوگوں کے ساتھ کہ یار یہ تو بہت مشکل کام ہے یار، بند کرو یار عدنان میاں، یہ بہت ہو گیا؟ کبھی احساس ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، جب کبھی یہ احساس پتہ کب ہوتا ہے، جب ایک جینوئن ضرورت مند آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ کا دل رواں رواں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرنی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں فنڈ نہیں ہوتا، تو بڑی بے بسی فیل ہوتی ہے. بڑا بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کہاں سے لا کے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں. کیونکہ ایک بات بتاؤں، دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا نا صاحب کہ جب کوئی ضرورت مند آتا ہے نا تو 2 لمحے لگتے ہیں اس بات کو جج کرنے میں کہ آیا جینوئن کیس ہے. ریگولر کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ شناخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں بندہ ریگولر مطلب جینوئن ہے، واقعی میں ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ پریشانی ہے اور ہاتھ میں آپ کے فنڈنگ نہیں ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. اس وقت بہت زیادہ دل دکھتا ہے نا. بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ یار بند کر کے چلے جاؤ یہاں سے نا، ہٹ جاؤ سامنے سے، تاکہ یہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن پھر ہمت کر کے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ تو یہ تو وصف ہی اللہ تعالیٰ آپ ڈالتا ہے. کوئی تم چونکہ نئے دور کے آدمی ہو تو میں زیادہ اس بات کو تمہیں قرید کے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی باقاعدہ این جی اوز کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم ہو جو سب مل کے کام کریں؟ مطلب ایسا ہے کہ اگر آپ یہ 3 این جی او ہیں، یہ اگر میڈیکل کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ نوجوانوں کو روزگار یا راشن کی تقسیم کا کام، اگر کچھ الائنس بن جائے، کچھ این جی اوز جو نچلی سطح پہ گراس روٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بہت بہتر ہوگا. میں نے پہلے سوچا تھا کہ کولیبریشن ہونا لازمی ہے نا، کہ جیسے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کولیبریشن ہوتا ہے کہ یار سب چیز کچھ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں کولیب کر کے کچھ نہ کوئی اچھا ایک پازیٹیو آؤٹ کم آتا ہے. تو یہاں پہ ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کولیبریشن ہو رہی ہے کسی ویلفیئر کی، یا بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے ضرور کولیبریشن. تم مطلب آگے بڑھ کر تم نہیں لائیو جوائن کرتے ہو، تم نیٹ پہ جاؤ، تم لوگوں کو دستک دو، تم ان کو میل کرو، تم ان کو. میں نے ابھی کچھ اپنا یو ایس کی جو اپنا یہ تھی ویلفیئر این جی اوز، ان کو میں نے ہٹ کیا ای میل کے تھرو، تو ان کے رسپانس کا میں ویٹ کر رہا ہوں. ایک کا رسپانس آیا تھا، پازیٹیو رسپانس تھا، تو ان سے دیکھیں میری انشاءاللہ میٹنگ میں ارینج کر رہا ہوں اسکیجول کر کے، پھر ان سے انشاءاللہ بات کروں گا. یہی سوال آپ سے بھی کروں گا. کیا نظامی آرگنائزیشن کے محبوب نظامی صاحب کے ساتھ ہم لوگ کافی مل جل کے کام کرتے ہیں نا، ان کے وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. محبوب نظامی صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بھی اکثر ہمیں اپنے پروگراموں میں اسپیشلی بلاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی جو بھی ہو سکتا ہے رمضان وغیرہ میں راشن وغیرہ کا ارینجمنٹ کرنے میں. اس سال بہت زیادہ تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے رمضانوں کے اندر نا، بہت زیادہ. یعنی ہمارے پاس جو ہمارا ہر سال کا 300 کو تو ہم کراس کرتے ہیں، اتنا راشن ہوتا ہے کہ 300 سے اوپر ہم راشن کا جاتا ہے، 500 تک چلا جاتا ہے. اس سال میں 150 بھی نہیں ہو پایا. تو بات وہی ہے کہ ایک راشن، اصل میں مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ایک راشن جو پہلے 5-6 ہزار میں ہو جاتا تھا اب منیمم 10,000 روپے کا پڑ رہا تھا. تو کہاں سے کرتے؟ اور 10,000 کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے دینے والے تھے، وہ پہلے اگر 10 آپ کو بیگز کی دیتے تھے تو وہ ان کی بھی آمدنی چونکہ کم ہوئی ہے تو وہ 5 پہ آ گئے. تمہیں کچھ ایسے 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام منع کیا ہے کبھی بھی کسی پلیٹ فارم سے لینے پہ. 50 راشن وہ دیتے تھے، ان لوگوں نے معذرت کر لی کہ یار عدنان بھائی اس سال ہم نہیں دے پائیں گے. تو اب جب وہ یہ نوبت آئی تو بس بڑی مشکل ہوئی. کس طرح سے میں نے مینیج کیا ہے، کوشش یہی کی کہ جو میرے ریگولر لوگ ہیں جن کو میں دیتا ہوں ان کو کرا دوں. اللہ تعالیٰ نے کرا ہی دیا. بہرحال کچھ کمی بیشی ہوئی، راشن شارٹ کیا ہم نے، پیکٹ چھوٹے کر دیے تھوڑے سے، لیکن مینیج کر کے کر دیا. ہاں، لوگوں کی عید مطلب جو ہے وہ بہتر نکل معاملہ جائے. ایک بہت اہم حوالہ ہے، چونکہ بہت بڑی آبادی یعنی نصف آبادی کا حوالہ ہے، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. کوئی چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، مریض کی صورت میں بھی خاتون آ رہی ہے،
अपने बच्चों के दुख भी लेकर आ रही है, शौहर की बेरोजगारी भी लेकर आ रही है। उस सिलसिले में आपने जैसे अभी जिक्र किया था थोड़ा सा कि वो औरंगी टाउन में खास जी, तौर जी, पे जी। हुनरमंद खवातीन हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जरा तफसीली उसकी वजाहत कीजिए, कैसे मैनेज करेंगे? मेरी वाइफ हैं जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट पे। इसका सारा आइडिया भी उन्हीं का बनाया हुआ है, किस तरीके से ख़वातीन थे, क्योंकि जो इनका शोबा है, बाज़ारों में जाके जो देखती हैं कि एम्ब्रॉयडरी या हाथ का जो काम है, हैंड वर्क जो है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, पूरी दुनिया में डिमांड है, ज़्यादा पूरी उसकी दुनिया में कीमत है। डिमांड है। और औरंगी टाउन में जब मैंने इनको बताया कि जब मैं घर घर गया, वहाँ औरतें घरों में बैठी हुई खुड्डी क्या कहलाती है ना, खड्डी। उस पे खड्डी पे काम कर रही हैं बैठी हुई, और बेहतरीन तरीके से। तो पता चला वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि इनका इस्तेहसाल कैसे हो रहा है कि जो काम इनसे कर, मिसाल के तौर पर 100 रुपये में कराया जा रहा है, वो आगे वो बंदा ले जाके 1000 रुपये में दे रहा है। तो मिडिल मैन 900 रुपये कमा रहा है, यानी 9 गुना कमा रहा है, और उसको सिर्फ 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेहसाल हो रहा है, यानी उससे काम, क्योंकि उस बेचारी औरत को घर से बाहर निकलती नहीं है। हमेशा मिडिल मैनों ने डॉक्टर साहब मरवाया है मुझे। हमारे उस्ताद हैं एक, वो याद आ गए मेरे, मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ। हमारे रूहानी उस्ताद ने तकरीबन 100-125 साल पहले एक बात कही थी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, क्या क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। मतलब मैं यहाँ मौलवियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल सिर्फ यही है कि वो जो मिडिल मैन है ना, उसने अपना हिसाब किताब जो है वो इतना रखा हुआ है कि बस आप उससे क्रॉस करेंगे, वो हटेगा तो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी गंदुम का जो इशू आया जी हाँ, है, जी हाँ, तो बिल्कुल। पंजाब हुकूमत ने, बिलाशुबा पंजाब हुकूमत तारीफ की काबिल है, उन्होंने मिडिल मैन के किरदार को महदूद करने की कोशिश की है। ठीक, बिल्कुल सही। ये इसका कोई आप कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं ताकि वो वहां से उन खवातीन से पूरा उठाया जाए? प्रोजेक्ट हमारा तैयार है इस पे ना, वाइफ ने जो वर्किंग की है उस पे मुताबिक पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन जगह का अरेंज करना, उसके मुताबिक भी वहाँ पे सारा सामान अरेंज करना, लाखों का सब हुआ है। तो मैंने कहा उसको रोका हुआ है कि फिलहाल रुक जाओ, इंशाल्लाह जैसी फंडिंग हमारे पास होगी, हाथ में पैसा आएगा, सबसे पहला काम हमें यही करना है। और ये आपके मैं बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीन हमारा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि वही वाली आप वाली बात कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, मछलियां पकड़ पकड़ के नहीं देनी है, बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है। असल में प्रॉब्लम ही हमारा ये 77 साल हो गए हमने मतलब हुकूमतें जो हैं, हुकूमतों के बजट में एक बहुत बड़ी रकम जो है वो सिर्फ वेलफेयर के लिए मुख्तस होती है या उस हवाले से। तो ये तो अवेयर कैसे कर रहे हो लोगों को? नॉकिंग करते हो, दोस्तों के ग्रुप्स में जाते हो, उनको बताते हो कि यार ये इस तरह करना है, इस तरह करना है? कितने लोग जुड़ते हैं तुम्हारे साथ? सोशल मीडिया शेयरिंग हो गई या फिर अपना पोस्टिंग्स हो गई, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, अपना फेसबुक पे पेजेस हैं, तो उसकी पोस्टिंग्स वगैरह, एक पीएसए जैसे पोस्टर्स होते हैं वो, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता तो है, नो डाउट। रीशेयर्स, अपना बूस्टिंग्स होती हैं, तो लोगों के अंदर थोड़ा एहसास तो है अभी भी। हाँ, वैसे हम Groups सोच रहे हैं में थोड़ा posting- एड रन्स कर दें अगर हम वेलफेयर के, तो शायद उससे कुछ फंडिंग अच्छा से रिस्पॉन्स कुछ मिल हो जाए। सकता है। उसके लिए क्या प्लान किया, वही तो जानना चाहता हूं। मतलब अब आप जदीद दौर के लोग हो ना, इनकी फंडिंग का मामला और था, इन्होंने जो कुछ स्टार्ट किया, जिस तरह किया, आप तो जदीद दौर के लोग हो, आपने क्या लाएअमल तरतीब दिया है? क्या आपका रोड मैप क्या है, कैसे आगे जाना है? फिजिकल मीटिंग्स, कोलैबोरेशन, सबसे ज्यादा अपना फेसबुक पेजेस को आगे रन करना, जितना भी हमारा पोर्टफोलियो है उसको बूस्ट करना। और फिर मैंने बाबा से बात की थी, हम लोग एक फेसबुक पूरा एड कैंपेन चलाएं, पीपीसी करें, वेबसाइट जो बाबा की वेबसाइट है उस पर आदम वेलफेयर ट्रस्ट की, तो इससे अच्छी खासी रीच मिल सकती है हम लोग को, ऑडियंस हमारी, क्योंकि हमें पता है ऑडियंस हमारी क्या है, लोगों को क्या डिमांड है, क्या चीज़ चाहिए, तो हम उस हिसाब से पूरा सब कुछ है और इस पर हम लोग फोकस करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ हम जा रहे हैं, मिसाल अगर सीए जा रहा हूँ और तहाबी अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर बात करेंगे बच्चों से, अपने हम उम्र लोगों से, तो मुझे यकीन है कि मतलब जो हम उम्र लोग होंगे ना, वो जज्बा ज्यादा होगा नौजवानों में कि कुछ ना कुछ तो दें, तो चाहे 500 रुपये दें, कुछ भी दें, मतलब कुछ ना कुछ डोनेट तो करेंगे। बिल्कुल ऐसा। बच्चियों के हवाले से एक मदद की आपको बताऊं कि ये कुछ सिलसिला को 8-2 साल हो गए इसको चलते हुए। 2 बच्चियां मेरे पास आईं कि मैट्रिक किया उन्होंने, कॉलेज में जाना था, तो वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे, तो कहने लगे कि अंकल वो आप ना अब्बू से कहें कि हमें पढ़ने दें। मैंने कहा बुलाओ, अपने अब्बू के साथ लेकर आना। वो आए, जी आपने बुलाया, मैंने कहा जी ये बच्चियाँ पढ़ना चाह रही हैं, आप इन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहने लगा था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना है, साल में एक दफ़ा तो फीस जाती है, किताबें कॉपियों का कोई बहुत बड़ा लाखों का खर्चा नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इनको एडमिशन दिलाने लेके जाएं, इनका एडमिशन है, जो खर्चा होगा 10 रुपये का हो या 10,000 का हो, सब मेरे ज़िम्मे।
آپ یقین کیجیے دونوں بچیاں کالج چلی گئیں, اس کے بعد تو تانتا بن گیا. میرے پاس بچیاں آتی ہیں, میں جا کے اب بیٹھتا ہوں, کیونکہ کوئی یقین کیجیے کہ اتنا ایزی ورک ہے یہ, بہت آسانی کے ساتھ ایک آدمی کر سکتا ہے. تو میں اس وقت میرے توسط سے کوئی 85 کے قریب بچیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, جن کی فیسیں, ان کی اسٹیشنری, ان کے یونیفارم, ان کے بیگ سب میں پرووائڈ کرتا ہوں. اور وہ آ کے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے بچے ہیں نا. بالکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ یہ چاہیے, وہ چاہیے, بیگ ختم ہو گیا میرا, مجھے بیگ چاہیے, لو بیٹا جاؤ لے آؤ بیگ لے آؤ, یہ لے آؤ. اس طرح سے کر کے ان سب بچوں کو میں دیکھتا ہوں. تو بڑا ایک اچھا وہ سلسلہ ہے یہ, جو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ بچے اپنے گھروں میں نارمل طریقے سے رہ رہے ہیں, کسی کو یعنی کہ جیسے ہم ڈونیشن پہ پڑھ رہے ہیں, یا کسی کو نہیں پتا, ان کے پڑوس میں بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا, اور کام چل رہا ہے سارا شاندار طریقے سے. اے یو اسلامیہ اسکول اور گرین ہوم بوائز سیکنڈری اسکول ناظم آباد میں, دونوں اسکولوں کا میں پیرنٹ ٹیچر کمیٹی کا چیئرمین ہوں. ان دونوں اسکولوں کا سارا جو بچوں کا خرچہ ہوتا ہے, جو بچے وہاں پہ ضرورت مند ہوتے ہیں, مستحق ہوتے ہیں, وہ رابطہ کرتے ہیں, ان کو ہم ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. کتابیں تو آج کل گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتی ہیں گورنمنٹ اسکولوں کے اندر, لیکن اسٹیشنری جو ہوتی ہے وہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ جس کو بچے کو بھی یونیفارم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہم یونیفارم دے دیتے ہیں, بیگ دے دیتے ہیں, جو چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ دونوں اسکولوں کو ہم فلفل کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تاہا والنٹیئرس کی تعداد کتنی ہے جب آپ کام کے لیے نکلتے ہو؟ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ پتہ چلا کہ بس باپ بیٹے ہی رہ گئے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے؟ الحمدللہ میں کہتا ہوں جو ابھی ریسنٹ جو ہم لوگ کا پروجیکٹ تھا اورنگی, جب ہم لوگ گئے تھے کارڈ بھی بنائے تھے ہم نے سب کے نا, تو سمجھے 20 سے زیادہ تو بائکس تھی, اور ان بائک پہ 2-2, 3-3 بھی لوگ تھے جو کہ میرے ساتھ تھے. سب کے پاس کارڈز تھے, والنٹیئرس تھے, میں لیڈ کر رہا تھا سب کو, کیونکہ وہاں پہ گاڑی لے جا نہیں سکتے جو روڈز ہیں نا. ہم لوگ ایک دفعہ لے کے گئے تھے تو ہم لوگوں نے سب پکڑ لیتے کہ گاڑی جائے گی کیسے. صحیح. تو سب بائکس پہ گئے تھے, جو بھی کمیوٹ ہم لوگ کو مل رہا تھا ہم لوگ اس طرح گئے تھے. تو الحمدللہ ایک بہت اچھی, میں کہتا ہوں والنٹیئر کی میرے پاس ٹیم ہے گڈ جو کہ ہیلپ کرتی ہے. جوائنٹ سیکرٹری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا, چونکہ کہ یوتھ جو ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں آپ کو فزیکلی تو جیسے اس نے کہا تاہا نے کہ بھائی 20 بائکیں تھیں اور 2-2, 3-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی منیمم 50 لوگ جو تھے وہ ایز والنٹیئرس تھے. کیا پاکٹ منی سے بھی کچھ سپورٹ کرتی ہے یوتھ, یا وہاں پہ کہتی ہے نہیں یار؟ نہیں, آپ لوگوں نے یہ بتایا نا جو رمضان میں اپنی جیب سے سب دو والنٹیئرز نے ملا کے ہم سب روزہ کھلوایا تھا. مطلب ہم لوگ رمضانوں کی اگر ہم بات لے لیں تو بڑا کریز ہوتا ہے کہ افطار ڈرائیو کروانے کا. مطلب یہ ایسا تو نہیں کہ اتنا زیادہ ہمارے پاس فنڈ ہو جائے دوستوں وغیرہ میں, لیکن کرتے ہیں تو مطلب رمضان میں 6-8 دن اس طرح نکل آتے ہیں کہ ہم افطار ڈرائیو کرائیں, اور اس میں بہت مزہ بھی آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صحیح, مطلب سموسا ہو گیا, کچھ رول اور جوس بنا کے. اس رمضان الحمدللہ ہم لوگوں نے کوئی 30,000 کا ہم لوگوں نے فنڈ جمع کیا, سب دوستوں نے مل کے نا, جس کی جو تھی 500, 1000, 5000, 10,000 جو بھی تھا. اس سے میرے نیا پے آؤٹ آیا تھا, تو میں نے بھی اپنی طرف جتنا تھا میں نے لگایا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی اچھی افطار میں نے کہا آپ لوگ کلیکٹ کرو, خود ہی جاؤ اور وہاں سڑک پہ جا کے بانٹو. تو انہوں نے پورے باکس بنا کے لے کے گئے تھے, سموسا, ایک کھجوریں, پانی کی بوتل, جوس کا ڈبہ, باکس بنایا تھا بنا کے بسیں روک روک کے, اور خوب وہاں پہ انہوں نے ناظم آباد 4 نمبر میں. اچھا, یہ مطلب نیکی کا کام تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے یوتھ کی, اور وہ تھوڑا سا بوسٹ اپ ہوتے ہیں اس سے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم عمر لوگ ساتھ ہوتے ہیں نا, تو مطلب ساتھ میں مذاق مستی بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو مطلب وہ کام کا بوجھ نہیں لگتا بیسیکلی. وہ الگ ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ کام بھی چل رہا ہے آپ کا, مذاق مستی بھی, دوست بھی ساتھ ہیں آپ. اور ایک طرح سے یہ آپ کے, میں کہتا ہوں فیوچر میں جیسے آپ کسی یونیورسٹی یا کسی بھی کوئی بھی آپ آگے فیوچر میں جاتے ہیں تو وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ کوئی والنٹیئر پروگرام کیا ہے, کیونکہ اس سے اسکالرشپ پہ بھی فرق. کیونکہ میں بھی ریسنٹلی ماسٹرز کے لیے دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل یونیورسٹی, تو انہوں نے کافی اس طرح کی ڈیمانڈ تھی. تو میں بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے, دوست بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ایکسپیرینس, اس کو سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یار والنٹریلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کراچی میں ویلفیئر کے تھرو, اور یہ سب چیزیں, تو یہ بڑا میٹر کرتی ہیں چیزیں. بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا. ابھی جب ایک دفعہ رمضانی کی بات ہے نا, جو ہم نے وہاں پہ کھانا کھلایا تھا ابراہیم وغیرہ کو, سب کو لے کے گئے تھے. تو میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے 12 سال کا, دوسرے بڑے بھائی ہیں ان کا ایک بیٹا ہے, میں ان سب بچوں کو بھی لے گیا نا. آپ یقین کیجئے جس سے یہ لوگ کھانے لے لے کے ویٹر کی طرح بھاگ رہے تھے نا, اور سروس کر رہے تھے, بہت خوش تھے, بہت انجوائے کر رہے تھے, اور مجھے اچھا لگا نا ان لوگوں کا اس طرح سے ایکٹیو ہونا. اصل میں بنیادی نقطہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان دیا, آپ کو یہ وصف دیا کہ آپ اس کے لوگوں کی خدمت پہ مامور ہوئے, تو یہ تو آپ نسل در نسل شفٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ یہ منتخب لوگ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا,
آپ کی نسلوں میں یہ منتقل ہو رہا ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میرے پاس آخری منٹ رہ گیا ہے, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے پھر وائنڈ اپ کروں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کام کو باقاعدہ اور منظم کرنے کے لیے سرکار جو ہے وہ کوئی ون ونڈو آپریشن ٹائپ کی کوئی ایک چیز کرے جہاں پہ جو کام کرنے والی گراس روٹ پہ این جی اوز ہیں وہ جائیں اور باقاعدہ کچھ اس کا سلسلہ بنے؟ کوئی گفتگو, کوئی بات, کوئی مشورہ, کوئی رائے سرکار کو دینا چاہیں گے؟ لازمی طور پہ اس طرح کا کوئی ایک ایسا نیٹ ورک, ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پہ اس میں ایک دو فائدے اور بھی, ایک فائدہ اور بھی ہے بہت بڑا کہ جو فیک این جی اوز ہیں نا وہ سامنے آئیں گی, وہ ختم ہوں گی, اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر حوصلہ ملے گا اور آگے بڑھ کر کام کرنے کا. سب سے بڑا فائدہ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا. تو سرکار کو تو چاہیے کہ باقاعدہ لسٹنگ ایسی لسٹیں تیار کرے تمام شہر میں جو رجسٹرڈ این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور ان کو سرکاری طور پر یا لیگلی ان کو جو بھی ان کی کمیاں ہیں وہ ان کو بتائی جائیں, وہ پوری کیا جائے تاکہ وہ نیٹ ورک میں شامل ہو سکے پراپر طریقے سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ان کے سالانہ ان کی باقاعدہ آڈیٹنگ ہو, ان کا دیکھا جائے کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے اور کیسے خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بہترین ترین کام ہو جائے گا, اور یہ اسی وقت ہوگا جب سرکار اس میں داخل ہوگی, اس میں انٹرفیئر کرے گی. جب تو آڈٹ نہیں ہوگا نا منی ٹریل, وہی والا کہ بلیک ٹو وائٹ کتنا چل رہا ہے آج کل. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں نے اپنے آپ کو معذرت سے چلتے تھے خطرناک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اب تک اپنے آپ کو جتنا بچایا ہے نا, میرا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا, کیونکہ بس وہ آپ جب کام کے لیے نکلے مشکلیں تو آئیں گی. نیگیٹو لوگ بہت آتے ہیں اور بڑی بڑی آفریں لے کر آتے ہیں, لیکن ہاتھ جوڑ کر ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. وہ کہا گیا کہ پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا اور چل پڑو تو راہ کے کنکر نہ دیکھنا. ناظرین کرام, ہم شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر سید عدنان حسن سامی کا, سید طہا حسین سامی کا, سید یحییٰ حسن سامی کا, کہ ایک نئی راہ دکھائی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یوتھ یہ پروگرام دیکھے گی وہ موٹیویٹ ہوگی ویلفیئر کے کاموں کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.